हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ चिक ऑफिशियल आपको स्वागत करछि। आशा करछि आपण माने समस्त भल देखिए। आज आम कुकुरंकर सब जाक वीडियो देखिए। आपण माने कुकुर कौन करछन कोन नै रात्रि रे बेसी कौन करछन कोन नै आपण माने सब देखिए। मु एडी वीडियो करछि गोटे आज मो मुंह कामड़ी उली बसिलानी तार देखिए आ गोटे मो मुंह केन अनै देखन देखन से तर कोन चली छि इलु पुलो मो कुकुर की बाइगन न देखले पाचला बाइगन काल सब तोळा इधर आपण माने वीडियो सब देख परिबे। आ गोटे भितर अच्छे देखियो चुई आइलो आइलो चुई आइलो उलु मु धन आ चुई एडी जा चुई आइलो आइलो आ उलु बाबा किलो आइलो दिल्ली जा घरे बंदा त मनटा दुखी जाई ता घंटा के सुतु ता गांडी सिंगे रे तो मड ए ये जेमते होउतिया नाकू दिबी दबो ये पूरा दी गोड़ ठेकी एमिति होउची। हां कोन कहउछ केमती सब है बोपालो दी जन जा मत हैं एड के तू एड के ओ देखो कहली तते किए नागी तो संगे तो नागिले नागी दबुनी डाहाण हाथ आग उठी डाहाण हाथ उठी ना आगु सब डाहाण हाथ उठी मत खेलियार एक्सपर्ट कोको खेल मस्त लगे कोको ये खेल आ गोटे कथा देखिए गोटे जिन देख मो हाथ में से फोटो काटा पड़ी बड़ी चलती कमु नहीं कौन पड़ी मुझे जानी से हाथ में गाई दुआ को बेहरा पंजे आसीना आज मो गाईटा नहीं बिल बांधिक आसबि कम रहा आहरी के कमटा सब सारी आम तो सब सफा हो देखते आज यहीटा टार्गेट अच्छे आज यहीटा सफा हम है आज ये जगह सफा हम आ तो सब कम सरी आज बेसी किसी काम ना गछ फच सब लगे दी गोटे कदली गछ देख केड़ बड़ दीटा उपाड़ी थोड़ी दीटा से गोटे ताड़ाई थुआई आड़ शो जोटा शोची टेकी पार नहीं सी प्रबल ओजन काटी दी लगे गाड़ खोलिकी पोती केमती गोटे कौन कर पोतिया देखिया कामटा सारिया आ मैक्सी की मुझे भिडियो आनीबिनी मैक्सी देह भल आनी आपण मैंने दुआ करूँ जे मैक्सीटा केते शीघ्र भल हो जिते शीघ्र रिकवरी हम मुझे शीघ्र भिडियोटा देखी आपको आ गोटे कथा मैक्सीर सर्ट भिडियो आसो लंग भिडियो मैक्सीर लंग भिडियो आसोनी कहीं कहन तर नजर फजर लगुच कौन मु कुकुर आगु मोर देह खराब हुए एवं देह खराब जो भिडियो आरंभ हेली मुझे दिन मो कुकुर देह खराब है किंतु एबे आउ भिडियो फिडियो हेले मैक्सी आउ आसबनी बाहर को मैक्सी भितर रह मैक्सी जमा बाहर को आसबनी कोको तो तार पूरा रेडी कोको रेडी कोकोटे हांडसेक करदेन कोको हांडसेक करदेन तो देखिए ना नहीं हांडसेक कर एपड़ा एपटे दौनु से भांगी दू से भांगी जी सी जेटे जो पेलुचु से केटे नख देखिले कोको नख देखु केटे केटे नखर गोटाए मार फाड़े पड़े नख काटी दिखती काटिले नेल कटर थुआ कि काटिले मैंने कामुड़ दूसरी हांसे कर कोको हांसे कर नो हांसे कर काले मु भिड़ी देवी तलू देख मत के रांपिकी धरती एपड़ा कोको दौनी कहीं कहला काले तलू भिड़ी देवी कि कोको टे अधिका चाल लगे नी से एमती हाथ रखुच्छी आपण मैंने सब भिडियो आज देखिए एंजॉय करूँ आ वर्षा पागटा भी आज भल पागटा भी देती ये बेंचटा उपरू पड़े कोको शोब बोली हूँ बेंचटा ऊपर नहीं जा से खटिया से जॉइंट करदे कोको तार गोटे पाड़े शो मुझे गोटे पाड़े शोबी से बेंचटा धुआ धुई कर सफा कर ऊपर नहीं जा बड़ हो कोको टे शोबा चढ़ई पड़ी सब खाई सारे चढ़ई पड़ी कम सारे ये लटा गोटे देख या जिते मो पड़ुची से माड़ू ये लटा कौन माड़ू देखिले कौटू आउे लटा कौटू आउे चढ़ई तुलसी पत्र खाती जान छेंडू नहीं किसी अब छेंडी ये तुलसी पत्र खाया भल पाती तुलसी पत्र दी चार्टा उपाड़ देगी पुरे से खाइए बासना खाइए अनेक पैसा खाइए बोली तुलसी गछ लगे पड़ो तुलसी पत्र खाऊ चढ़ई मुझे जान नी काली जन भाईटे आई चढ़ई नवा है चढ़ई नवा आई से चढ़ई विषय बहुत किसी कहले मुझे जानना एत कि से बहुत किसी कहले आउ से भाविले बोधे मुझे बेसी किसी जानी बोधे
चढ़ई विषय चढ़ई तो मुझे जानी चढ़ई सब अच्छे इंग्लीश ना कौन सेगुरा मुझे जानी कारण मु तो डग लवर डग विषय जानी कि आम ग्रुप रे भी चढ़ई आउଛନ୍ତି बहुत प्रकार शुआ आउଛନ୍ତି एमती शुआ बहुत प्रकार शुआ आउଛନ୍ତି किंतु से वीडियो मु जमा कहनी किसी कहनी जे मु न जाइला आइली से देखिले सब जाइले काली देखिए मत बहुत किसी कहले भी कहले भाई एमती एमती ये चढ़ई आण ये सी मु तो रखी चढ़ई बिक्री करनी ये चढ़ई रही बिक्री होना खाली जी मागे गोटे दीटा जीव एमती बिक्री कि नहीं भाई खाली कहले एमती एमती चढ़ई आम ये मो पाखे सब आवेलेबल अच्छी तुम पाखे आवेलेबल अच्छी बढ़िया बढ़िया तुम पाखे बहुत किसी अच्छी किंतु मो पाखे बहुत किसी आवेलेबल अच्छी मुझे किसी कहली आपण मैंने मोर वीडियो मोर ग्रुप रे बहुत किसी अच्छी चढ़ई गुंडी मशा नेउल सारी सब आउची ये शुआ हलदिया नेलिया शुआ नालिया शुआ मुझे ना जानी कि आउची बहुत आमर गाई दुआ बेर आसीगले गाई दुआ सैले बिलियन नहीं गाईटा बांधिक आसिया आ टोटाल वीडियो देखिए एंजॉय करो वीडियो गाई दुआ बेर पड़े गाई दुआ काम सर नांडी बाछुरी की नांडी गाई सब बिल नांडी बाछुरी एठी अछंती आज कहते जगह सफा करी वर्षा पाग देख ये जगह हो ना ओदा कादुଅ खाली उठी एमती मो गोड़ फोड़ पूरा कादुଅ हो घंटा 1.5 घंटा होगलानी कम बुझल बाछुरी सब पीक अच्छा आज ये जगहटा ये नपा घासटा जाऊना जमा कोदाल उठुना यहाँ बेल गच पिजुली गच देखी ये बैगण गच पाचिला मंजी रखा ये गोटे केटे केटे देखुच केटे केटे देख ये गोटे से गोटे मंजी मंजी रहा ये गछ फुटाई देख बैगण गछ गोटाए आ गोटे कूड़ा लगे 2टा 3टा 4टा गछ पोताई 1 2 3 ये गोटे 4टा गछ पिजुली गछटा बांधे पिजुली गछ मोर पिजुली फेवरेट ना पिजुली आदि फली जी खाया कथा आसो ए फली पिजुली आएपट सब किसी मराबनी घास मरा कहीं ये सब ये लगी कौन ना कखरू माड़ी कखरू गछ माड़ी ना आड़े देखा गोड़ खसी कादुअ देख रही कोदालर अवस्था देखिपार जापर कि कादुअ देख एत सब सफा एत सब आज सफा होगा कही एत सब सफा करदेली केजे बाट सफा देख ये सब सफा पूरा जो जाए पाइली सफा कली एति जाए सफा होगा ये आंब गछ ये गोटे जामुकोली गछ लगे ये गोटे जामुकोली गछ से गोटे सजना गछ पोता है सजना गछ खाया दरकार मोर तो जामुकोली भी फेवरेट मत जी फल आइटम सब फेवरेट आम ये बस जाऊँ देख बोलू गोड़ जाए कौट पशिला है देख लो सफा होगा एगराक हो पारे कहीं गोड़ी गुराक ये घास मरा औषध आदि मरा हो ये रहा ये सफा होगा ये वर्षा पाग भारी असुविधा वर्षा कादुଅ मादुଅ खाली हवा कथा मो हाथ को देखिए अवस्था जापर पूरा कौ रेट गोटे हाथ में धरी से हाथ में भी देख केमती मो देह सारा असना लगी देखी पारि आपन को से देख ये गछटा डिसेम्बर गछटा है ये सब सफा होगा से गोटाए दिन रही से गोटाए दिन सफा हो कुकुड़ा जाली सब ये आई पकाए रखी बुझल ये सब सफा होगा केते सुंदर देखा आपण मैंने कही कष्ट मस्ट कराया कथा घरे कहीं ना एकुटिया कला बेलू चोपा कौन हो चोपा सरी जाऊँ टुंगुर फूल वर्षा उदाई ठंडा धरती मुह देख देख मुह देख टे फुला लगुनि है गोटे फोन ये थुआई कि वर्षा उदाई टेबुलटा बेंचटा भी ऊपर पड़े कहीं वर्षा हो बाछुरी बाछुरी ओदा करें ओदारे कटिजे मैक्सी तो देह टे बाग गला कौन खाली कलकल हो माछी देर खाली बुलून ना ये हूँ तुलसी गछ ये डिसेम्बर फुल गछटा डिसेम्बर मसरे गचर फुल हम मु बसती कौन कहल एवटू एतिक माटी पकई देती आर भितर माटी कर गछ लगे फुल गछ यदि भल लगे ये जगह मत कह लगे कारण ये जो येटा सेठी नहीं जी सेठी नहीं जार अच्छे से जगह रहा से जगह रे सेपट 2टा झरका मझे रही है रही भल लगे सेपट को रो कारण ये रही कि नहीं पानीटा ऊपर पड़ूसी ना रस्ट खाई नष्ट हो टाइल जीत थोड़ी से गोड़ तले देदेव पचे उंचा रही टाइल तो मोर इटारा भी अच्छी से जो जिम डम्बल्स करी से सब लगे मैक्सी देख मैक्सी भी टिके एक्टिव रोची रूम टेकी देती पिठी रूम मैक्सी अटाक रूम टेकी दी तलू ना मेघ पकाऊ तलू ना मेघ पकाऊ टाइगर टाइगर ता कारनामा कर रही मैक्सी पूरा अटाक मुड रोचे कि कौन कर जीवन टे आउची
ମାନେ ବଳଟା ତା ଦେହରେ ଆଉଛି ପଳଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କିଛି ଭୁକି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବସି ପଡୁଛନ୍ତି ସେଇଠି। ବସି ପଡ଼ିଛ, ସେଇଠି ବସି ପଡ। ଆମର କୋକ ତାର ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଶୁଙ୍ଗା ଚାଲିଛି ତାର। କୋକ କିଏ ଆଇଛି କିରି? କୋକ ତାର ଶୁଙ୍ଗା ଚାଲିଛି। କୋକ ଆମର କୋଉଠି ଶୋଇଛି ଦେଖ। କୋକ ଖାଇଦେଇ କେଠି ଶୋଇଛି, ଉପରୁ ଯିବ ତମ ପାଖେ ଶୋଇବ। ଏକା ସବୁ କାମ ସାଇଲି, ବାଜିଗଲାଣି 11ଟା। ଏଇଟା କୁକୁର କାମ ସରିଲା। ମ୍ୟାକ୍ସି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲି, ତା ଥଣ୍ଡା ମେଡିସିନ ଦେଇଦେଲି, ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନଟା ବି ଦେଇଛି। କାହିଁକିନା ତା ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନଟା ତା ଦେହରେ ଭିଟାମିନ ନାହିଁ ନା, ସେ ଖାଇଦେବ। କାରଣ ମ୍ୟାକ୍ସି ଏଇଠି ଦେଖ, ମ୍ୟାକ୍ସି ଆ ଭିତରେ ଶୋଉଛି ନା, ତା ଭିତରେ ଶୋଉଛି। ଲକି ଆସିକି ଶୋଉଛି ବି, ଚୁଇଁ ବନ୍ଧା ହେଉଛି ବି। ସେ ଜାଗାଟା ପୁରା ପୋଛାପୋଛି ହେଇଗଲା ଡକ୍ଟର ଫିନାଇଲ ପଡ଼ିକି। ଡେଟଲ ପକେଇବନି, ଡକ୍ଟର ଫିନାଇଲ ପକେଇ ପୋଛାପୋଛି କରିଦେଲି। କାହିଁକି ନା ତା ଇନଫେକ୍ସନ ଆଙ୍କୁ ବାଜିବ, ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଯଦି ଥିବେ ବି, ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥାଇପାରନ୍ତି ନଥାଇପାରନ୍ତି କହିପାରନି ଆମେ, ସିଏ ରେଫେରେନ୍ ନା। ତାଙ୍କର ଇଏ ସରିଲା, ଏରା ପୋଛାପୋଛି ହେଇଗଲା। ତାପରକୁ କୁକୁର ସବୁ ଖାଇସାରିଲେଣି। ଆଉ ଦେଖିବ ଟାଇଗରକୁ, ଟାଇଗର ଦେଖ, ଟାଇଗରଟା ତାକୁ ଦିଆହେଇଛି ଚୁଡ଼ା ଦହି ଦିଆହେଇଛି, ସେ ଖାଇନି। ଦହିଟା ଦବା କଥା। ଆଉ ମୁଁ ତ ପୁରା ହାଲିଆ ହେଇଗଲାଣି କାମ କରିକି। 9ଟାରୁ କାମ ଚାଲିଛି। ଗାଈ ଫାଇ କାମ ସରିଯାଇଛି। ଗାଡ଼ି ତ ଏଠି ଛୁଆ ହେଇଛି। ଗାଈ ଦେଖ, ଏଇ କାଳି, ସିଏ ଦେଖୁନ ତା ନାଣ୍ଡି ଆଡ଼କୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଠିଆ ହେଇଛି, ଗାଣ୍ଡି କରିକି ହଗିବ ତା ଉପରେ। କାଳିକି ଟିକେ ପାଟି କରିଦେଲି, କାଳି ତାର ସାଡ଼କୁ ପଳେଇଲା। ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ବଳର ଏଠି ଶୁଏ। ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ବଳ କୋଉଟା ଗଲେ? ଟାଇଗର ଦେଖ, ଟାଇଗର ଗାଲୁଆ ହେଇଗଲାଣି ବା। ଟୁଙ୍ଗୁରୁ 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 ଆ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆସ। ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଆଇଲୁ ଆ। କାଳେ ତାକୁ ପାଟି କରିବି, ସେ ଆସୁନି ବା। ଇଏ ବା ପକ୍କା ଗାଲୁଆ। ଇଏ ଗାଲୁଆଙ୍କୁ କାଟିଦବ। ଏ ଗାଲୁଆଙ୍କୁ କାଟିବାର ଏକ୍ସପର୍ଟ ଟାଇଗର ନା। ଟାଇଗର ତାଙ୍କ କାମ ସରିଲା, ଏକା ଯିବେ ବାହାରିକି। ଲକି ତାର ପଳେଇଲାଣି ବାହାରୁ ବୁଲିକି। ଚୁଇଁବା ଖାଇଛି, ତାକୁ ଦେଇଛି ଟିକେ ପେଡ଼ିକିରି ପୁରା ଫୁଟେଇକି ଦେଇଛି। ସେ କାହିଁ ଖାଆନ୍ତା, ଜମା ଖାଉନି ବା। ସେ ଟିକେ କାହିଁ ଖାଉନି କହିଲ? ଖାଇଛି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନାକୁ ଛାଡ଼ିଛି। ଛାଡ଼ିବାର ତୋର ଅଭ୍ୟାସ ଗୋଟେ ନା ଧନ, ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ଖାଲି। କୋଉଦିନ ଖାଇନୁ, ଗୋଟେ ଦିନ ଖାଇବୁ। ସେ ଖାଇବନି। କାହିଁ ଖାଇବନି ଜାଣିଛନ୍ତି? ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିଲାବେଳେ କୁକୁର, ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିଲାବେଳେ କୁକୁର କନସିଭ୍ କଲେ କମ୍ ଖାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚୁଇଁ, କାରଣ ମୁଁ ତ ଆମ ଘରେ ସେ ଜନ୍ମ କରିନି, ବାହାରୁ ଆଇଛି। ତାଙ୍କ ଘରେ କେମିତି କଣ ଜନ୍ମ କରିଛି, କଣ ନ କରିଥିବ ଆମେ ତ ଜାଣିନେ। ଆମେ ଭରସାରେ ଗୋଟେ ଆଣିବା କଥା। ଯଦି ଚୁଇଁ ଜନ୍ମ କରିବ କି ନାଇଁ ଦେଖିବା, ଯାହା ହବ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ରହିଲା। ଠାକୁର ହିଁ ସାହା ଭରସା। ଯଦି ଜନ୍ମ କଲା କଲା। ଲକି ମିଟିଂ ହେଇଛି। ଲକି ଏମିତି ଯଦି କୁକୁର ଏମିତି ଶୋଇବେ ବି, ଦେଖ ଏମିତି ଯଦି ଶୋଇଛନ୍ତି, 2 ଗୋଡ଼ ଆଡକୁ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଏମିତି କଲେ ବି କୁକୁର ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥାଆନ୍ତି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଲକି କେତେ 3 ଥର ଫଲ୍ସ ମାରିଲାଣି, ମାନେ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଲକି ଫଲ୍ସ ମାରିଲାଣି। ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ମିଟିଂ ହୁଅନ୍ତି ଜର୍ମାନ ସେପଟ ହେଲା। ଲାବ୍ରା ଥରେ ହୁଅନ୍ତି, ଆମ ଲାବ୍ରା ତ ଥରେ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର। ଇଏ 3 ଥର ହେଲାଣି ଫଲ୍ସ ମାରିଲାଣି। ଫାଷ୍ଟ 3-4 ଥର ଜନ୍ମ କଲା, ତାପରେ ଫଲ୍ସରେ ଚାଲିଛି। 3 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଜନ୍ମ କରିଛି, ତାପରେ ଫଲ୍ସରେ ଚାଲିଛି। ଆମ ରକି ସେଠି ଶୋଇଛି, ତାର ହଗିଥିଲା, ତାର ଧୁଆ ଧୁଇ ହେଇଯାଇଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ। ତାକୁ ତଥାପି ଆଣିକି ୟା ଭିତରେ ପୁରେଇଦବା। କାହିଁକିନା ଓଦାରେ ଶୋଇଲେ ଗୋଟାକୁ ଥଣ୍ଡା ଧରିଛି, ଛାଡ଼ି ନେଇ। ତାକୁ ଏଠି ବାନ୍ଧିଦେଲେ ବି ସେ ଶୋଇବ ଆରାମରେ, ନା କଣ? ସେଇଆ କରିବା। ରକିଟାକୁ ଆଡ଼କୁ ନେଇ ଆସିବା, ସେ ତାର ଶୋଇବ। ତାକୁ ନେଇ ଆସ, ରହିଥା, ବାନ୍ଧିବି, ଦେଖିଦବ। ରକି ଆଡ଼କୁ ଆସି ପୁରା ଏଠି ଶୋଇବ, କାରଣ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଟିକେ ଶୋଇବ। ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିବ। ଓଦାରେ ଶୋଇକି ଏଠି ଶୋଇଲେ ଉଷୁମ ଶୋଇବ। ଜର୍ମାନ ସେପଟେ ଅଖା ପକାଇବ, ଜମା ଶୋଇବେନି। ଅଖା ପେଲି ଦେଇକି ଶୋଇବ। କିନ୍ତୁ କୋକ ଶୋଇବ। କୋକ ଅଖା ଶୋଇବ ଯେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଖାରେ କେହି, କୋକ ଯୋଉ ଅଖାରେ ଶୋଇବ, ସେ ଅଖାରେ ଯଦି ଯିଏ ଶୋଇଥିବ, କୋକ ଶୋଇବନି ହେଲା। କୋକ ଶୋଇବ। ମ୍ୟାକ୍ସିକି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି ବି, ଆଜି ତାକୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଇଛି। ଆଜି ତାକୁ ଟିକେ ଛେନା ଟିକେ ଦେଇଛି। ଦେଖିଆ ଛେନା ଖାଉ, ଭିଟାମିନଟା ଛେନା ନୁହଁ, କ୍ଷୀର ଖାଇବନି କୁକୁର। କ୍ଷୀର ଆମର ରୁହେନି କୁକୁର ପାଇଁ। ଛେନା ଟିକେ ଆଣିଥିଲି, ଛେନା ତାକୁ ଦେଇଛି ମାନେ ସେ ଖାଉନି, ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି। ଛେନା ସହିତ ପାଣି ଟିକେ ମିଶେଇ ଦେଇଛି। ତାକୁ ବସିଛି, ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ତାକୁ ଛାଡିଛି। ସିଏ ମାନେ ଯେମିତି ତା ଦେହରେ ସେଟା ବାନ୍ତି ନ ହଉ, ସେ ଟିକେ ରହିଗଲେ, ତା ମେଡିସିନ ଦେଇଛି, ଥଣ୍ଡା ମେଡିସିନ, ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ ଦେଇଛି। ସିଏ ଟିକେ ଦେହରେ ଟିକେ ରହିଗଲେ ଆଉ ବାନ୍ତି ଫାନ୍ତି କରିବନି। ତ ଜଗିଦବା, କାରଣ ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ ନା। ଆମେ କହିଲେ କଣ ବାନ୍ତି କରିଦବ। ମୁଁ ଦେହ ତ ଝାଳ ଫଳ ହେଇଗଲାଣି, ଦୁନିଆ କାମ କରିକି ଝାଳ କାକ ପାଟିଗଲାଣି। ସେପଟ ମାନେ ତା ମନଟା ସେ ଓଦାରେ ଶୋଇବ ବୋଲି କଣ, ସିଏ ମତେ କେମିତି ଅନେଇଛି ଗୁଣ ନା। ତା ମନଟା କଣ କଲା, ଟିକେ ଫିଟା ସହିତ ରାତି ସାରା ସେ ତା ଭିତରେ ଓଦାରେ ବୁଲିଥିବ। ନା ରକି ଖାଲି ଗେଲ ହେଇଗଲେ ସେ ତମକୁ ତେଲ ବାହାର କରିଦବ। ଟିକେ 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 ଗେଲ କରିଦବ, ସେ ତମକୁ ରାମ୍ପି ପକେଇବ ପୁରା।
ତ ନିଜକୁ ରାମ୍ପିବନି ନା ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲୁ କଣ ତୋ ଦ୍ୱାରା ତତେ ଏମିତି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି ହେଇଲୁ ହେଇଛି ହେଇଛି କଣ ହେଇଛି ମୋ ବାବାଲ କଣ ହେଇଛି ମୋ ବାବାଲ କଣ ହେଇଛି ଉଲୁ 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 ମୋ ବାବା ଉଲୁ ଟୁକ୍ 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 ଧନ ଏ ଧନ ଓଲୋ ରକି ଓଲୋ ଓଲୋ ତୁ ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟ ସିଏ ମୋ ପାଖେ ଶୋଇବ ସେ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖେ ସିଏ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖେ ଥାଏ ସେ ଏଇଟା ମୋ ପାଖେ ରହୁନାହିଁ କାହିଁକି ନା ତାକୁ ଏଇକା ରଖିବାକୁ ବି ଟାଇମ୍ ନାହିଁ କାରଣ ସିଏ ଏଇକା ତଳେ ଟାଇମ୍ ଠିକ୍ କଥା ନାହିଁ ତଳେ ରହିବ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଛାତ ଉପରେ ଉପର ତଳେ ହବନି ସେ ହେଲେ ବି କଥା ମାନି ଦୌଡ଼ିକି ପଳୁଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ଆମ ଆୟତରେ ରଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖୁଛି ମୋ ହାତରେ ଗୋଟେ କଣ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଫୋଟକା ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି କେମିତି ପଡ଼ିକି ଫୋଟକା ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିଲେ ପୋଡୁଛି କଣ ଏଇକା ସେ ବୋଧେ ମାଛ ତେଲ ବୋଧେ ପଡ଼ିଯାଇଛି କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି କେମିତି କଣ ପଡ଼ିଯାଇଛି କୁକୁର ବେଲ୍ଟ ଏଠି ପୁଳାଇ ପଡ଼ିଛି ଇଏ ଆସିଥିଲା କୋକ ପାଇଁ କୋକ ଦେହରେ ଲାଗିକି ଥୁଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଲଗେଇବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହଉନି କୋକ ତ ବନ୍ଧା ହୁଏନି ରକି ଯିବୁ ଯିବୁ ମାକ୍ସି ତୋର କେମିତି ଅନେଇଯିବୁ ସେଠି ମନ ଦୁଃଖରେ ମାକ୍ସି ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦେଇଛି ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଇଛି ରକି ବୋଲୁ ଫ୍ୟାନ୍ ଟା ଭାବୁଛି ଦେବି ନା ଦେବିନି କାହିଁକି ନା ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଟିକେ ଅଛି ନା କାଳେ ଥଣ୍ଡା ଫିଣ୍ଡା ଧରି ପକେଇବ ନେନ୍ଦିରି ଯାଇକି ନା ଫ୍ୟାନ୍ ଟା ଦବାନି ବନ୍ଦ କରିଦବା କାହିଁକି ନା ପାଗ ଥଣ୍ଡା ଅଛି କିଛି ଖରାପ ବି ନାହିଁ ଏଇଟା ସିଷ୍ଟମ ହେଲା ଲାଇଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ତିଆରି କରିଛି ଭଲ ହେଇନି କୁଆଡେ କଣ କରିଛି ମୋର ମନେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କରିଦେଇଛି କେଜାଇ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଛି କୁଆଡେ କଣ ଲାଗିଛି ସବୁ ଦେଖ କେତେ କଣ ତାର ଲାଗିକି ଲଗେଇଛି କିନ୍ତୁ କୋଉଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଭଲ ଭାବରେ କରିଛି ଆଙ୍କର ଫିଟା ନଥିବାଟା ଭଲ ବାନ୍ଧବା ଚୁପ୍ ଆଉ ରକି ମୋଟା ହେଇଯାଇନି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କ ବେକରେ ଗୋଟେ କଳା ଫିତା ମାରିବି ଏ କଳା କୁକୁର କଳା ଫିତା ରହିବ ଆଙ୍କ ଦେହରେ କୋକୋ ଦେହରେ ଗୋଟେ କଳା ଫିତା ଟାଇଗର ଦେହରେ କଳା ଫିତା ଆଙ୍କ ଦେହରେ କଣ କହିଲ ଗୋଟେ କଳା ଇଏ ରହିବ ତ କଳା ଜାଗା ଗୋଟେ ଦିଆ ମାକ୍ସି ଦେହରେ ତା ଦେହରେ ମାକ୍ସି ଘୁମଉଛି ସେଠି ମାକ୍ସି ଦେହରେ ତା ଦେହରେ କାହିଁ ଦିଆହବ ନା କୁକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ନଜର ଲାଗିଯାଉଛି ଦେଖ ଇଏ ସିଷ୍ଟମ ଇଏ ଭାଙ୍ଗି ହେଇଥିଲା ଗୋଟାଏ ଟାଇଗର ଆଦେହରେ ପଶିଲା ଇଏ ପୁରା ଉପରେ ଲାଗିଥିଲା ଗୋଟାଏ ଝୁଙ୍କା ଦେଲା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଇଏ ଏଠି ଲାଗୁଥିଲା ଇଏ ଆଉ ଲାଗିଲାନି ଗୋଟେ କଣ୍ଟାରେ ନଟକେଇଛି ଟାଇଗର ଯେତେବେଳେ ପଶିଛି ଜନ୍ତା ଭିତରେ ବହୁଛି ଜନ୍ତା ବାହାର ରହୁନି ଇଏ ସେମିତିଆ ସିଷ୍ଟମ ପୁରା ଉପରେ ଥିଲା ଏଇଟା ଆଉ ଥରେ ବନା ହେଇନି ବନା ହବ ଦେଖିବା କଣ କରିବା ଆଉ କ୍ଷୀର ଛୋଇଛି ଛୋ ଦେଖ ସେପଟ ଘରଟା ଆମର ତାଲା ଏଇଟା ଠାକୁର ଘର ସେପଟ ଘରଟା ତାଲା ପଡିଛି ଆଉ ସେପଟ ଘରଟା ତାଲା ପଡିଛି ଏପଟ ଘରଟା ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଘର ଖୋଲା ସେଇଟା ତାଲା ଏଇଟା ଠାକୁର ଘରଟା ଏପଟଟା ରୋଷେଇ ଘରଟା କଦଳୀ କିଏ ଖାଇବା ଆସିବ ନଟକା ହେଇଛି କଦଳୀ ମୋର ଡେଲି ଓଟ୍ସ ଖାଏ 10ଟା ବେଳେ ଓଟ୍ସ ବୁଟ ନାଲି ବୁଟ ସବୁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲମଣ୍ଡ ଖଜୁରୀ କୋଳି ଖିସମିସ ସବୁ ପଡିକି ସତୁ ତିଆରି ହୁଏ ସତୁରେ କଦଳୀ ମୋର ଗୋଟାଏ ପଡିଯିବ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କାନ୍ଦି ରଖିଦିଏ କାନ୍ଦି ମୁଁ ଚକଟିକି ଖାଏ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସତୁ ଖାଅ ଜମା ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ନିଅନି ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲେ କେତେ କଣ କରିପାରିବ ନିଜ ଜୀବନ ଜମା ସେ ଟ୍ରେନର ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ି ତ୍ୟାଗ କରନି ଟ୍ରେନର ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ହାରାମି ଲୋକ ମୁଁ କହୁଛି ସଫା କଥା ଟ୍ରେନର ତ ନୁହଁ ସେ ଆଜିକାଲିକା ଟ୍ରେନର ସେ କି ଆଗ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଟ୍ରେନର ଥିବ ଟ୍ରେନର ଅଛନ୍ତି ଭାଇ କେତେଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦେଖିଛି ବି ତାଙ୍କୁ ଆମ ଅଡ଼ଶପୁରରେ ସେ ଦେଶୀରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାରୁଥିଲୁ ସେ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କଲେ ଆମେ ତ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିନି ଆମର ବଜେଟ୍ ଏତେ ହେଲାନି ଯାହା ଜିମ୍ ଯାଇକି ଆଇଲୁ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଦେହଟାକୁ ପୁରା ଜଗିକି ରଖିଲେ ଆଉ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଟ୍ରେନର ହେଇଛନ୍ତି ସେ 3-4 ମାସିଆ 5 ମାସିଆ ଟ୍ରେନର ସେ ଟିକେ ଜିମ୍ ଗଲେ ଏମିତି କାଖ ଗୁଲି ଏମିତି ବାହାରିଛି ସେମିତି ଚାଲୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଡର ଲାଗୁଛି ଆଉ ସିଏ ତ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ଅନଉଛନ୍ତି ଇଏ ଏମିତି ପୁରା ଅନଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଦେଖି ଆହୁରି ଡର ମାଡୁଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟ୍ରେନରଠୁ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ରୁହ କାରଣ ବୁଦ୍ଧିଟା ବେକାରିଆ ବୁଦ୍ଧି ଦେବେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦେବେନି ସେ ଯିଏ ବି ଟ୍ରେନର ଭାଇ ହେଇଥିବ ଟିକେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ଖରାପ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନି ମାକ୍ସିକି ଆଜି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ କାରଣ ମାକ୍ସି ଦେହ ଭଲ ହେଇ ଆସିଥିଲା ହଠାତ୍ ଦେହ ପୁଣି ଖରାପ ହେଇଗଲା ମତେ ଲାଗୁଛି ନଜର ଫଜର ଲାଗୁଛି କଣ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ନଜର ବି ଲାଗେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ ମୁଁ ମାକ୍ସିକି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିବିନି ମାକ୍ସି ଦେହ ଭଲ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିବି ଯଦି ଆସିବ ସର୍ଟରେ ଆସିବ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜମା ମାକ୍ସିକି ଆଣିବିନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଦେହ ଭଲ ହେଇନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାକ୍ସିକି ଆଣିବିନି ମାକ୍ସି ଭଲ ହବ ତ ମୁଁ ଆଣିବି ଭିଡ଼ିଓରେ ନହେଲେ ସେମିତି ଆଣିବିନି କାରଣ ତା ଦେହରେ ନଜର ଲାଗିଯାଉଛି କ'ଣ କହିପାରୁନି କିନ୍ତୁ
जाओ मो टर्च कथा कहूँ ना, टर्च आनुची देखिए केटे जो टर्चटा चलुची देखिए जोर पड़े टर्च टाइगर कौट थी देखा जी टाइगर कौट गला टाइगर आ मत डर ही सारे देखुच से अच्छी जा 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 जाऊन जा 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 टाइ चल तो झाड़ा मारूची बुलेट केम देखा देख बुलेट लुक देखुच तार लुक तो पूरा खतरनाक लुक भाई मैंने केत जन कमेंट देते तुम बुलेटा ही मत पसंद लगे पुराना ओल्ड मॉडल बुलेट बुलेट देख लो बुलेट लुक पुणी देख नंबर के दिखाई वीआईपी नंबर सेमिया नंबर भाई बुलेट रे 5111 नंबर कराई सी देख टाइम है केटा देख 11:30 11:31 है देख 23/6 11:31 मैंने राति देखिपार राति कोको को डाकुली बाहर को आज बुलिक आसो कोको के बाहर को आइलानी लाइटा बंद हो हो मुझे आपण मान खाली गोटे भिडटे कर देख भिडटे खाली टर्चर भिडटा कर गोटे टर्चर देख ये गोटे लाइट ये लाइटा के चलती देख ये चढ़ई लाइटा चढ़ई बही चढ़ई बही हेल्ले भी देख यहाँ मुझे पकई दिए मुझे पकई देखिए यहाँ मो टर्च एम पड़ी टिक 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 है पकड़ मुझे धर किसी कम कर दिया मोर यहाँ एम पड़ो देख मुझे देखा आपण मान यटा को मुझे बंद करदेवी कहीं ठंडा लगुच जहाँ चढ़ई ये बही गोटे ये बही गोटे हाथ मारे पलि ही उदा केमती है नाई शीत हो रूम टेक बही है पवनटा दौर ना मुझे चढ़ईटा सेपड़ नहीं जी तो एत भी पवन माड़ हेनी आ चढ़ई देख ये हाँ ना मुझे तुम साथ लगुनि री कौन है डरीगला सी मुझे भिडियो देखा लाइटा केमी पड़ुची है देख मैं बाहर को जाऊँ टुंगुर गोल मो सागर कादो आम ये खाली टर्च कौ जाए चार्ज पड़ू लाइट देख देखा देखी 22 मत ये चमकई सारा पचाड़ गोटे भुकीदेला चमकी पड़ी कई ना 11:30 रात देख के दब देख के दब देखुच केमी चल देख जानी लाइट के देखा कि कौ जाए पड़ी देख नड़िया मारे नड़िया देखा एमती सेमती ट्रच ना 1000 टଙ୍କା ट्रच ये दुईश देख कौ जाए पड़ू से गचर मत देखा कि आहरी चार्ज ना चार्ज आहरी पड़ता है आम घर देखा देख केटे जोर पड़ू ये जापारे आप पूरा धला जमी गोटे कौन डगर क्यालसीयम हाड़ा जमी पड़े से पड़ू देख सीआड़े मारी सबुआड़े हलर पड़ो आउटे देख एक अंधार देखा लाइटा देती लाइटा बंद कर देख अंधार देखा टर्च देख केटे जोर चलो देख देख लो सबू देखा ये वीडियो कर भूत देखाईगला ना नाम नहीं पटाए से घर को पलैया बेसी राति बाहर बुलेटा भल नुह मु बुले मो गोटे कुकुर बुले देख लाइट पड़ी है पूरा जन्म कर दी सरीगला सब कम ये घर को जाए टुंगुर को खाली नहीं गली बाहर को गली साढ़े भुकुच जन को जाई मु जाऊँगी देखो मैक्सी तार शोला मुझे रास्त तो आपको देखी सब वीडियो ट्रस्टर के चार्ज ट्रच चलुची केटे जोरे ट्रचटा ओजन अच्छी ट्रचटा बढ़िया ट्रचटा टाइगर आमर ये शोती टाइगर ये शोबन टाइगर ऊपर जी टाइगर चल टाइगर तार पलैब नांगुर चढ़ीगली कौन हो पड़गला फैन टा बंद करदे कहीं मैक्सी देहटा भल ना फैन टा बंद करद मैक्सी देहटा भल ना से शोता टाटा गुड नाइट कुकुर कबाड़ दी रेडी चलो जीवाटी आसन चलो रोनु चलुनु से पाहाच चढ़ी पारे आगुरी ए चढ़ी पड़ो ए सुंदरी आ कोको आसे कोको आसे गाली पक्का गाली जम्मा शुणवनी चला करू चला
तल रूम देखल यहाँ तो बाथरूम आमर है बाथरूम हम यहाँ बड़ बाथरूम ये उड़ू कौन देखुछ कौन ये चेमेन ना बादुड़ी आई मो पाक आसनी घर देखा पड़ी लाइटा लगा को लाइटा पसंद मु लाइटा ऑफ कर दिए देखो के देखा मु देखा दूर पूरा रेड ये गोटे लाइट ये गोटे यहाँ मोबाइल देखा ना यहाँ घर भर मोबाइल बाहर न मस्त देखा अरे हे फोन रे गोटे कलर एथरे गोटे कलर फोन रे कमला कलर देखुची एथरे हनुमान कलर देखुची पानी बोतल नहीं जा पानी शोष होगा टीवी मो जीवन में देखे टीवी लगे टीवी कई देखते आमर आउट देख ये गोटे लाइट यहाँ एत खास लगुनि कौटा भल लगे आप कमेंट कहे कौ लाइटा पसंद ये घर भी सेमती रेडटा मारदे रेडटा पड़ गई बाहर भी सुंदर देखा ये सैला एपट तो है एपटा एम रहा जी शोया एक घर लाइट देखियो एक घर लाइट यहाँ एमती जलुची पानी जक टे धरची ऊपर केमती कौन तो देखा पड़ो ये घर आउ थे खोल पुटी मरा हम ये एवं नुह पचर कम देवी कारण ये घर गोटे थिला एतिकी ये एवटू एति घर था एवटू भांगिकी ये बीम गोटे देखिए आड़ू घर कली है घर रहस्य केमती कौन है सब कहि घरटा बहुत कष्ट मष्टे कर मोर भाई कर बहुत कष्ट मष्ट कर भिडियो आपको कहि घर रहस्य सब घर सब कबाड़ दिए रोचे ताला पड़ी कौन है सब कहि मुझे कहि रखुची गुड नाइट काली आउ गोटे भिडियो मुझे आसजी आप जय जगन्नाथ।